गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज आम जाऊँ निर्मलझर मंदिर, शिव मंदिर। तो चलते लोकेशन पर देखा, तो चलते अभी देखिए। জগতরে পাইবুনি এমিতি ঠাকুরটিয়ে ভগত হাতরু যিয়ে স্নেহরে মাগিকি খায়ে ভগতিরে দেলে তাকু রাধিকি কানিছে খুদা କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖାଲି ରିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ରିଲ୍ କରିଥିଲି ଏ ସାଇଡ୍ ନା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କୁ ବୋଲା ରିଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବା। କିଛି ନାହିଁ पूरा फुल एरिया देखिए बगीचा बुलिया बगीचा टी बुलिया देखिए चलते देखिए राधाकृष्ण मंदिर। चलते आम घर बुलवा, घर जा देखा।